नौजवानों के लिए मेरा मशवरा है कि 25 साल की उम्र में काफ़ी गलतियां करें। फ़िक्र मत करें। आप गिरते हैं, आप खड़े हो जाते हैं। आप गिरते हैं, आप फिर खड़े हो जाते हैं और इसका मज़ा लें। और 25 साल की उम्र में इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हों और इसको एक खेल समझें। 30 से 40 साल की उम्र में आपको बहुत वाज़ह तौर पर सोचना होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कि आप वाकई कारोबारी बनना चाहते हैं। 40 से 50 साल की उम्र में सोचें किस चीज़ पर अच्छे पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। और जब 50 से 60 साल की उम्र में हो जाएं तो नौजवानों के लिए काम करें, क्योंकि नौजवान लोग आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। उन पर भरोसा करें और अच्छे के लिए उन पर सरमायाकारी करें। तो 25 साल की उम्र में आपकी गलतियां आपके लिए असासा हैं, इसलिए परेशान मत हों। ये गलतियां आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी, क्योंकि ये एक तख्लीकी सलाहियत का मुकाबला है, ये एक तख़य्युल का मुकाबला है, ये सीखने का मुकाबला है, ये एक आज़ाद सोच का मुकाबला है। अगर आप एक मशीन की तरह सोचते हैं तो मसला आ जाएगा। आने वाले 20 सालों में लोग मशीन की तरह बन जाएंगे। अगले 20 सालों में मशीन लोगों की तरह नज़र आएगी। तो मुस्तक़बिल में ये इल्म से मुतल्लिक़ नहीं है, ये हिकमत अमली पर मबनी होगा, ये तजर्बे पर मबनी होगा। माजी में ये इल्मी काम है और ये बनावट पर मबनी है। मुस्तक़बिल में ये तख्लीकी सलाहियतों पर मबनी है। मैं समझता हूँ आने वाले 30 सालों में दुनिया बहुत बदलने वाली है। नई टेक्नोलॉजी दुनिया के हर पहलू को तब्दील करने जा रही है। दुनिया को ना सिर्फ IQ और EQ पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, लेकिन LQ पर भी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। और मोहब्बत का हासिल तब ही मिलेगा जब आप दूसरों की भी परवाह करेंगे और उनकी परवाह करेंगे जो कामयाब और ज़्यादा कामयाब हैं आपसे। आपके पास 10 साल पहले का मौका है। इंटरनेट बहुत अच्छा था जब किसी को यकीन नहीं था कि इंटरनेट बहुत अच्छा है। अब इंटरनेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब होशियार लोग इंटरनेट पर जा चुके हैं। तो आप भी लाज़मी जाएंगे। मैं नाकाम हुआ, अजीब चीज़ है कि मैं नाकाम हुआ 2 बार, एक प्राइमरी स्कूल के इम्तिहानों में और 3 बार मिडिल के इम्तिहानों में। मैंने लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया और यूनिवर्सिटी में मैं 3 दफ़ा नाकाम हुआ। मुझसे ग्रेजुएशन नहीं हो सकी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लिहाजा मैंने मुलाजमतों के लिए 30 दफ़ा अप्लाई किया और मुझे रद्द कर दिया गया। मैंने पुलिस के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा तुम ठीक नहीं हो। यहाँ तक कि मैं KFC भी गया। जब KFC चीन आया, हमारे शहर में आया, तो 24 लोगों ने मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया। 23 लोगों को कबूल कर लिया गया, सिर्फ मैं नहीं हुआ। और हम 5 लोग पुलिस के लिए गए थे। 4 लोगों को जॉब के लिए रख लिया गया, लेकिन मैं वह शख्स था जिसको उन्होंने नहीं रखा। और वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने हार्वर्ड के लिए भी 10 बार दरख्वास्त दी और मुझे रद्द कर दिया गया। मैंने हॉलीवुड की फिल्में फॉरेस्ट गंप से बहुत कुछ सीखा। क्या आप इसको पसंद करते हैं? मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें एक चीज़ बताई गई है कि सब कुछ बहुत आसान है। वो कभी हार नहीं मानता। लोग समझते हैं कि वो पागल है, लेकिन वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। एक दिन मैं बहुत उदास था, शायद 2000 या 2003 की कोई बात होगी। मैं बहुत उदास था। मैंने एंटरटेनमेंट के लिए अपने दोस्त के घर में फॉरेस्ट गंप देखी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा ये एक ऐसा आदमी है जिससे हमें यकीन सीखना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो उस पर यकीन करो, उससे मोहब्बत करो, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। और हाँ, ज़िंदगी चॉकलेट के एक बॉक्स की तरह है कि आपको मालूम नहीं कि आप क्या हासिल करेंगे। ठीक है ना? मैं कभी नहीं जानता था कि मैं यहाँ आपसे बात करूँगा, लेकिन आज मैं ये कर रहा हूँ। 15 से 18 साल पहले
میں نے اپنے اپارٹمنٹ میں بہت سے لوگوں کو بتایا دوستو ہمیں محنت کرنی ہوگی، خود کے لیے نہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو سکے تو چین کے 80% لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک امیر والد نہیں تھا، ایک طاقتور چچا نہیں تھا، بینک میں $1 بھی نہیں تھا، حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس ہمیں ایک ٹیم کی طرح کام کرنا تھا۔ میں آج کل نوجوانوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ بہت سے نوجوان لوگ امید سے محروم ہو چکے ہیں اور بصیرت سے بھی۔ وہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں سے مسترد ہونے کے بعد کوئی اچھا احساس نہیں ہوتا۔ ہم بھی پریشان ہوئے، لیکن کم از کم ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موقع ہیں۔ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہو؟ آپ کیسے موقعوں کو پکڑ سکتے ہو؟ تو ہالی ووڈ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میں نے شروع میں کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے سوچا جب میں جوان تھا، میں نے کہا سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں جانتا ہوں سب کچھ ممکن نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کو دوسروں کے بارے غور کرنا ہوگا، آپ کو کسٹمر، سوسائٹی، آپ کے ملازمین، حصہ دار سب کے بارے غور کرنا ہوگا۔ وہاں بہت سی چیزیں ہیں جہاں میں سوچتا ہوں اگر آپ محنت کرنا جاری رکھیں تو توقع ہے یہ ایک مشین نہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کو امید تو ہے تو آپ پرسکون رہیں گے۔ ہمیشہ ایک راستہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو متوازن رکھیں، کیونکہ کاروبار ایک مقابلہ، ایک مزہ ہے۔ کیوں نہ جنگ میں آپ مر جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں، کاروبار بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کاروبار میں یا تو آپ جیت جائیں گے یا آپ ختم ہو جائیں گے، کسی ایک کو تو فتح ہونا ہی ہے، اور یہ بہت مزیدار ہے۔ اگر کسی کو کہانی بتائی جائے کہ جیک کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ دنیا سے 30 دفعہ مسترد کیا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں ہم صرف ایک چیز کے بارے میں ہار نہیں مانتے، وہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ہم فارسٹ گرم کی طرح ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں، ہم خود کو تبدیل کرتے رہیں گے، ہم شکایت نہیں کریں گے چاہے آپ کامیاب ہوں یا ناکام۔ میں ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں جب وہ کام ختم کر دیں تو وہ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ناکام رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، تو یہ آدمی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کیا میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا؟ بہت کچھ غلط ہوا۔ میں نے اس وقت بہت سارے لوگوں سے علی پے کی بات کی، انہوں نے کہا یہ تمہاری زندگی کا سب سے بے وقوفانہ خیال ہے۔ میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، یہ بے وقوف اشارہ ہے، جب تک لوگ اسے استعمال کرتے رہیں گے۔ اب اس علی پے کو 800 ملین افراد استعمال کر رہے ہیں۔ سال 2000 کے وقت بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا یہ جیک پاگل ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت سے وینچر کیپٹلسٹ آپ کو پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ کاروبار چلانے کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا علی بابا ہم اس قسم کے کسی ماڈل کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جیک تم پاگل ہو، اور یہ پاگل آدمی ہے۔ میرا مطلب ہے مجھے یاد ہے جب ٹائم میگزین میں میرا پہلا انٹرویو چھپا، انہوں نے مجھے پاگل جیک کہا، اور مجھے لگتا ہے پاگل ہونا بہت اچھا ہے۔ ہاں میں پاگل ہوں، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سب لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کامیاب ہونے کے بعد جو لوگ میرے ساتھ تھے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی مجھ سے جڑا ہوا تھا اس نے رقم بنائی، اس نے پیسہ بنایا۔ لہٰذا آپ کے پاس ایک منفرد اور مختلف طریقہ کار ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آج کل بہت سی شکایت رکھتے ہیں کہ میرے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ میں بھی یہی شکایت کرتا تھا جب میں جوان تھا، اور اچانک احساس ہوا کہ شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ موقع ہمیشہ اسی جگہ ہے جہاں لوگ شکایت کرتے ہیں۔ دنیا میں اس لیے بہت سارے مواقع ہیں کیونکہ اس دنیا میں بہت سی شکایات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اگر شکایت ہیں تبھی تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔
اور शिकायत ही एक मौका है जो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढ के देती है। लिहाजा ये वही है जो हमने बनाया। मेरा मशवरा है, कारोबारी बनने के लिए नाकामी से खौफज़दा ना हो और ना हिम्मत हारें। जब हमने कारोबार शुरू किया था तब मुझ समेत 18 बानी लोग थे, बाकी 17 में से अक्सर मेरे शागिर्द थे। आज लोग सोचते हैं ये 18 लोग चीन के सबसे होशियार लोग हैं। हमें नहीं लगता कि हम होशियार थे। सच कहूँ तो हम सब गरीब स्कूलों से ग्रेजुएट हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ जो हम में मुतहद थी, हम सबको मुस्तकबिल पर यकीन था। हम सब पुरउम्मीद थे। हमने गलतियों से सीखा और कभी हार नहीं मानी। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप मशहूर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं तो कभी गरीब यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट से नफ़रत ना करें, बराह करम उनका एहतराम करें। हमारे पास मौका है, हम आज आगे आ गए हैं, लेकिन हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। लोग कहते हैं तुम खुशकिस्मत हो। हाँ, हम खुशकिस्मत हैं। हमने सिर्फ़ 19 सालों में आज इस मकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन हम बहुत सारी मुश्किल सूरत हाल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ऐसी गलतियाँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ग़ालिबन 19 साल में आपको एक बहुत मुश्किल तजर्बे से गुज़रना पड़ता है और आपको भी गुज़रना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट ज़रूर करें।